mengadakan study tour ke Korea. Agi membawa brosur itu pulang dan memberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya berjanji akan mengizinkan Agi mengikuti study tour ke Korea jika Agi bisa mendapatkan juara pertama. Cerita Agi tadi dapat kita ungkapkan dengan if clauses dan if conditional. What is if clauses and if conditional? If clauses digunakan sebagai kalimat pengandaian. Apa hubungan conditional sentence dengan if clauses? Perlu kita ketahui bahwa if clauses adalah salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. If clauses atau kalimat pengandaian memiliki 5 fungsi. First, if clause plus an imperative digunakan untuk menyuruh atau memberi perintah kepada seseorang. For example, if you are going to explore the country by public transportation, buy a Korea tourist pass. Second, if clause plus suggestion digunakan untuk memberi saran. For example, if you visit Korea, you should not litter. Third, if clause plus general truth digunakan untuk menyatakan fakta yang umum terjadi. For example, if you don't bring any beverage during your tour, you will be thirsty. Fourth, if clause plus reminder digunakan untuk memberikan peringatan terhadap suatu resiko. For example, if you would like to visit a tourist attraction, you must prepare your stamina. And the last, if clause plus dream or wish digunakan untuk menyatakan impian atau harapan yang mungkin terjadi. For example, if you have spare money, you can buy delicious chocolate as souvenirs. Dari 5 fungsi tadi, ada 2 fungsi yang sering digunakan. First, if clause plus an imperative digunakan untuk menyuruh atau memberi perintah kepada seseorang. Perintah harus dilakukan. Pola yang digunakan adalah if plus simple present plus verb 1. For example, if you have time, call me soon. You have time, simple present, call verb 1. Next example, if you want to visit your friend in the hospital, don't bring your little sister along. You want to visit your friend in the hospital, simple present, don't bring verb 1 bentuk larangan. Second, if clause plus suggestion digunakan untuk memberi saran. Saran bisa dilakukan atau tidak. Pola yang digunakan adalah if plus simple present plus why don't plus subject plus verb 1, atau if simple present plus subject plus should or ought to or had better plus verb 1. For example, if you like watching a leather puppet show, why don't you go to town square tonight? You like watching a leather puppet show, simple present, why don't suggestion, you subject, go verb 1. Next example, if you go to Surabaya, you should take a train. You go to Surabaya, simple present, you subject, should suggestion, take verb 1. Agar lebih paham perbedaan if clauses imperative dan if clauses suggestion, let's do these exercises. 1. If you meet Lee Min Ho, why don't you take a photo with him? Pada kalimat ini ada why don't, berarti ini termasuk if clauses suggestion. 2. If you want to get the highest score, you have to study hard. Dalam kalimat ini terdapat of to, berarti ini termasuk if clauses suggestion. 3. If you have enough time, tour to Kota Tua Jakarta. Kalimat ini menggunakan verb 1, maka ini termasuk if clauses imperative. 4. If you visit Jakarta, see an exciting Monas. Kalimat ini menggunakan verb 1, maka ini termasuk if clauses imperative. The last,
If you go to Padang, you had better try Padang food. Dalam kalimat ini ada had better, berarti ini termasuk if clauses suggestion. Sampai di sini pembahasan tentang if clauses. Semoga teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya kita bahas if conditional. There are 3 types of if conditional. Type 1, Type 2, and Type 3. First, if conditional type 1 digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang belum terjadi pada waktu sekarang dan sangat mungkin terjadi di masa depan. Kalimat ini menyatakan pola sebab dan akibat. Pola if conditional tipe 1. Kalimat terdiri atas 2 bagian, if clause dan main clause. If clause terdiri dari if plus simple present dan main clause terdiri dari subject plus will plus verb 1. For example, first, if it rains, I will stay at home. Jika hujan, saya akan tinggal di rumah. Second, if he give me chocolate, I will be happy. Jika dia memberiku coklat, aku akan bahagia. The last, if it doesn't rain, we will go to library. Jika tidak hujan, kita akan pergi ke perpustakaan. Hal yang perlu diperhatikan, jika setelah will tidak diikuti verb 1, maka harus digunakan be setelah will. Second, if conditional type 2 digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat ini menyatakan suatu hayalan. Pola if conditional tipe 2. Kalimat terdiri atas 2 bagian, if clause dan main clause. If clause terdiri dari if plus simple past dan main clause terdiri dari subject plus would plus verb 1. For example, first, if I had time, I would go with you. Jika saya punya waktu, saya akan pergi denganmu. Kenyataannya, saya tidak punya waktu. Second, if she meet her mother, she would be happy. Jika dia bertemu ibunya, dia akan bahagia. Kenyataannya, dia tidak bertemu ibunya. The last, if I were 25, I would get married. Jika saya berumur 25 tahun, saya akan menikah. Kenyataannya, saya tidak berumur 25 tahun. Hal yang perlu diperhatikan, jika setelah would tidak diikuti verb 1, maka harus digunakan be setelah would. Third, if conditional type 3 digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak terjadi di masa lalu dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Tipe ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Pola if conditional tipe 3. Kalimat terdiri atas 2 bagian, if clause dan main clause. If clause terdiri dari if plus past perfect dan main clause terdiri dari subject plus would plus have plus verb 3. For example, first, if I had known about your problem, I would have offered help. Jika saya mengetahui masalahmu, saya akan menawarkan bantuan. Kenyataannya, saya tidak mengetahui masalahmu di masa lalu. Second, if my parents had been in Bandung, I would have visited them every day. Jika orang tua saya berada di Bandung, saya akan mengunjungi mereka setiap hari. Kenyataannya, orang tua saya tidak berada di Bandung pada masa lalu. The last, if she had not taken the course, she would not have gotten the scholarship. Jika dia tidak mengikuti les, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Kenyataannya, dia mengikuti les di masa lalu. Hal yang perlu diperhatikan, jika setelah had tidak diikuti verb 3, maka harus digunakan been setelah had. Agar lebih paham perbedaan masing-masing tipe if conditional, let's do these exercises. First, if I always study hard, I blah 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 the best score. A. Get. B. Will got. C. Will get. D. Will get. E. Will have. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Pertama, kita perhatikan pola if clause. Terdapat kata study. Ini adalah kelompok verb 1.
Maka main clause pada kalimat ini memiliki pola subject plus will plus verb 1. Jadi kalimat ini termasuk if conditional tipe 1. Kemudian kita perhatikan pilihan jawaban pada soal. Setelah will harus verb 1, ada pada pilihan C. So, the correct answer is C, will get. Apakah jawaban kita sama? Second, if I blah blah blah, I would have worked in abroad. A. Study, B. Studied, C. Have studied, D. Had studied, E. Had been studied. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Pertama, kita perhatikan pola main clause. Terdapat kata would have worked, polanya would have plus verb 3. Maka, if clause pada kalimat ini memiliki pola subject plus had plus verb 3. Jadi, kalimat ini termasuk if conditional tipe 3. Kemudian, kita perhatikan pilihan jawaban pada soal. Setelah subjek harus had plus verb 3. Ada pada pilihan D. So, the correct answer is D, had studied. Nah, apakah jawaban teman-teman benar? The last, if I joined English song competition, I blah blah blah. A. Meet her, B. Will met her, C. Will be met her, D. Would have met her, E. Would meet her. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Pertama, kita perhatikan pola if clause. Terdapat kata joined. Ini adalah kelompok verb to. Maka main clause pada kalimat ini memiliki pola subject plus would plus verb 1. Jadi kalimat ini termasuk if conditional tipe 2. Kemudian kita perhatikan pilihan jawaban pada soal. Setelah subject harus would plus verb 1. Ada pada pilihan E. So the correct answer is E, would meet her. Semoga jawaban kita tidak berbeda ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham kan orang tua Agi menggunakan kalimat pengandaian jenis apa? Ya, benar. Orang tua Agi menggunakan kalimat if conditional tipe 1 karena memungkinkan terjadi di masa depan. Kita doakan Agi ya agar mendapatkan juara pertama sehingga dia bisa study tour ke Korea. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang if clauses and if conditional. Saksikan terus video di channel kita ya. See you!